Ma'am Priscia. Yes. Hello. Hello. Enzo. Enzo. Yes. Oh, ano na ginawa mo, Enzo? Oh no. Nada. Sorry, I forgot, Enzo. Chocolate egg? Oh no, I forgot. Tomorrow na lang, pwede? No, I forgot. Kasi nagre-rain, Enzo. Nagre-rain. Hindi makalabas si mama, nagre-rain. So, mamaya, ano na lang, hazelnut chocolate. Hazelnut. Hazelnut na lang. Okay, wait mo ko, wait mo. No, kapit na. Sorry, Enzo, I forgot the chocolate eh. Ano kinain mo? Enzo, nag-school ka ba? Gusto niyo ma'am, daan tayo sa 7-Eleven. Bilan niyo Okay siya. lang po ba? Okay lang, sige. Hindi ah. Bilan mo na. Ito na. Sige, bumili na ako. Sorry, kuya. Pwede ka pa mag-agad? Sige lang, okay lang po. Thank you po. Para di pagtampo yung bata. Oo nga po. Thank you, kuya. Saglit Sige lang lang. po, okay. Kuya, thank you. Okay lang po. Salamat. Open. Open. Open pa. Open. Thank you, kuya. Natutuwa po yung anak niya baguhin. Hinantay ko po yung 7-Eleven kasi alam ko meron dito eh. Opo. Hinantay ko yung dumaan. Hindi ko din alam na meron dito. Paborito din po ng anak ko yun eh. Ay, ganun po. Lalaki po ba yan? Malalaki po. Ayun. Nangako po kasi ako. Naalala ko nga meron ako gusto, meron ako sarap doon eh. Sabi ko. Kasi gusto lagi ng anak ko yun. Kinder Joy. Awa. Kaya naisip ko yung chocolate egg, ayun yata yung Opo. kinakain din ng anak ko. Ilan taon na po yan? 2 po. Okay. Tatlo. Magti 3 years old siya sa January po. Isa pa lang din po. Buntis po si Mrs. ngayon eh. Ay, ang galing! Thank you po. Nakash pa na. Thank you po. Salamat Okay na po ito? Okay na po. Thank you po, ma'am. Thank you po, kuya. Thank you po. Salamat din po. Okay po. Ingat, kuya. Thank you. Thank you po.